Nu er vores ven i Jordan sgu med. Nu tror jeg, han er der lige om lidt. Ja, det er advokatvagt, og du kan møde dem hver torsdag. Prøv lige at nu har han fået sang på. 17.30. Jamen, det er Lars. Der er han jo! Bent, kan du se, han redder os? Lars Madsen. Støvet har lagt sig. Bent og Robin og Jonas. Hallo Danmark. Velkommen, Lars, fra Jordan. Fra Jordan. Jamen, jeg sidder simpelthen i bygget amerikansk stilet stol af den anden verden, og man sidder rigtig godt, Robin. Ej, hvor er det godt. Og nyder den her temperatur. Jeg tror mindst der er 30 grader udenfor, og vandet det kalder sikkert på en, når man sådan er her. Og hvor var det godt. Jeg kan fortælle dig, Lars, lige da du starter, så var forbindelsen en lille smule knasende, men nu kører den helt klar til Danmark fra Jordan. Der er kommet sand i skidtet. Jamen, der er kommet sand, ved du hvad, det er ingen løgn. Vi kørte her langs det døde hav her, man kunne se over på Israel på den anden side, men der, det sidste stykke, de sidste 60 kilometer, så var der sådan sand, der fløj henover, der farede hen over vejen, og man så sådan nogle sandpumper, så du ved, de her, hvor sandet det blæser op i luften som en cirkler. Det er så flot, og specielt sted, men hvor er det dejligt at være fremme. Vi har haft nogle rigtig dejlige dage, men der kan være sådan en base, altså en lille sted, men der har altså ro hernede. Fantastisk. Men, det er jo sådan nogle meget historiske steder, du er, så har du nu set sandheden? Altså, det der med sandheden, Bent, ikke? Altså, den er altid svær, men hvis man holder sig til den, så har man det nemt. Det redder han meget godt. Men hvad, Bent? Hvad siger du, Bent? Der blev du stille. Jeg er begyndt at se kameler. Det kan jeg godt forstå, det har jeg også set hele vejen. Det skal du ikke være ked af. Men hvad går du ud på denne her gang? Hvorfor er du der denne? Jeg kan ikke lade være med, Bent. Jamen, man kan ikke lade være med at komme tilbage her. Der er så mange skønne mennesker. Og det er jo de her iraker og syrer, og selvfølgelig også amerikanere og daner og palæstinenser, og det er et navn, så araber og vestling, ikke? Og der er så mange skønne mennesker, og dem, som kommer fra både Syrien og Irak, de har jo oplevet at få revet deres liv op med hovedet, og ligesom står i en eller anden stampe ørken, hvor de har mistet alt det taget fra dem, kommet ind med det tøj, de gik i, og virkelig står i Jordan her og ikke kan få lov til at arbejde, og det er jo selvfølgelig klart, at der skal være arbejde til jordanerne og sådan, men de skal jo have noget hjælp, og FN er her selvfølgelig hjælper så, hvad de kan, og så er der mange private organisationer, og vi var så heldige, at vi fik lov til at besøge nogen og kunne velsigne dem med nogle små gaver, eller være der for dem, lytte til dem og blive velsignet af deres historie og hvad de har oplevet, og kunne mærke den utrolige desperation, der er i at kunne få lov til at få et nyt liv et andet sted. Og det er en eller anden nødvendigt. Og vi skal jo, det vi lige skal sige til lytterne her, når vi snakker med Lars, så vi også skal vide, der er en lille bitte smule forsinkelse, og det er derfor, vi passer lidt på med ikke at tale helt tæt på, når Lars snakker, så I skal ikke være nervøs, hvis der går en lille pause. Det er simpelthen, der er en lille forsinkelse. Der er også langt, Lars, ned til dig, hvor du er i Jordan lige nu. Ja, og hvis man går nu, hvor lang tid vil det så tage? Jeg er jo bange. Jeg tror ikke, vi ses. Der er for varmt til, at vi overlever, men er en 3.400 kilometer deromkring. Okay, det er en chat. Ja. Du var lige ved at sige noget, Lars. Det må du undskylde. Du var lige ved at sige noget, så vi skal jo lige passe på det her med forsinkelse, men du var lige ved at sige noget til os. Ja, jamen altså, du ved, det er så skønt at få lov til at kunne komme ned og høre de historier. Og forsinkelsen på telefonen, den er der. Men det er jo vigtigt, at man sådan lige giver tid til at lytte, men det er godt at få det, så man får indbydelse, og det var lige det, jeg havde tid. Men det er rigtig godt at være igennem til at kunne komme med en lille hilsen hernede fra det skønne Jordan, og vide, at i morgen krydser vi temmelig sikkert grænsen til Israel, og jamen, så går det jo hjemme på tirsdag. Hvor godt. Jamen altså, Lars, hvad skal resten af dagen stå på for dig? For jeg ved, du nævnte noget med en speciel middag, I skulle her i aften. Ja, jamen her i Aqaba, der har vi en
hel koloni, som jeg kalder den, amerikanere. Og de har slået sig ned her i Aqaba og lever deres gode liv her. Og der er hjem og skal have et sabbatsmåltid. Og det er jo så meget jødisk, men sådan er det. Og vi skal så have lov til at deltage her, og vi har dækket bord her, flotte tallerkener, med servietter på, gafler og skeer og knive og så videre. Det ligger simpelthen stor i glas, og så får vi rigtig lækker mad. Ja, men det er jo fantastisk. Ved du, hvad sådan en menu kommer til at stå på, når det nu er det er sådan en sabbatsmenu med jødisk mad? Jamen altså, normalt vil jeg sige, når jeg har været her, nu har jeg været her 3 gange inden for en forholdsvis kort periode, så har de altid lavet mad selv. Og der har været forskellige retter. Rigtig meget amerikanske retter, forskelligt, men i dag, så står det lidt på anderledes. Her har de valgt at bestille udefra, så man går simpelthen ind, og så vælger man en appetizer. Hvad hedder det så på dansk? Forret! Nu har man lige rodet rundt i engelsk-dansk. Forret! Det er rigtig råfint. Og så hovedret, og så skal man jo selvfølgelig have en lille dessert, men den står de for. Der har de lavet brownies og alle mulige andre dejlige ting. Ja. Ej, det er jo helt fantastisk. Og hvad må vi så... Men du, appetizer, er det ikke sådan lidt mere udsøgt før en forret? Altså, sådan lidt udsøgt før en forret, så skal man have et godt glas... Er det ikke appetizer? Jeg spørger engelsklæreren herovre på den anden side af bordet. Jamen, Jamen, jeg vil sige, Bent, nu passer jeg bare på med at tale i munden på Lars, fordi jeg passer på den her forsinkelse hele tiden. Men det, jeg vil sige med det er rigtigt nok, at en appetizer kan jo godt være en forret, men kan også være en tallerken med nogle små ting, for eksempel noget pølse, eller noget, en lille, hvad skal vi sige, noget carpaccio, noget koldt, sådan noget oksekød, eller et eller andet. Sådan det i italienske restauranter og sådan noget, der kan du godt få sådan en tallerken, og der kunne man godt kalde det små appetizers, men det er rigtigt nok, Lars, at man også godt kan kalde det appetizer, og det var derfor, jeg ville høre, hvad har du valgt som din appetizer i dag så? Jamen, der vil jeg brød med noget pesto, og så kommer den her forret, og det bliver jo så de her avocado-ting med jalapenos og sådan lidt forskelligt. Det har jeg aldrig fået før. Og så har jeg valgt en rigtig lækker salat med lidt græsk over sig. Det lyder jo fantastisk. Det der med avocado og jalapenos, den kan jeg godt lide. Spiser de avocader? Jamen, det var det, jeg... Ja, vi spiser avocader, ved du, dem er der for mange af. Nej, det var ikke sådan med avocado. Men altså, vi så vil sige, at de smager så godt hernede. Ja, de må være helt modne. Jamen, det er det jo også. Det er det, man går ud og plukker om på træet, og det er slet ikke som i Danmark transporteret langt og sådan vel. Jeg så er det også stillet overalt. Men det er jo fantastisk. Altså, det lyder simpelthen så godt, og det bliver jo... Hvad så, Lars? Hvad skal du så have til din hovedret? Hvad vælger du der? Det må vi også lige høre. Jamen, der har jeg valgt en salat med lidt kylling i. Ja. Og det bliver faktisk den her salat der, som jeg snakkede om med græsk islet i. Ikke en helt græsk salat, men tilvalgt noget kylling, også lidt spicy, men med oliven og feta og andre gode ting. Det er jo altså dejligt. Og det skal I simpelthen, Lars, sidde og spise der, hvor du sidder lige nu? Ja, det skal vi. Der er lavet klar her til 16 gæster. Og de er 4 stykker i alt hernede i Aqaba, sådan en amerikansk koloni, som jeg kalder den. Og de i stedet for at samles alle sammen et sted, så deler man sig op i forskellige hjemme, og så går man sådan på tur. Så jeg har sammen med 16 mennesker, hele 4 stykker. Og det er altid spændende at se ansigter og sidde og snakke med folk og høre, hvorfor er det lige, de er kommet til Aqaba, og hvad forlod de i USA, og har de stadig familie eller deres hjem derovre, og hvordan med eksistensen her, altså har de job, er de pensioneret, eller hvordan opretholder de liv her, og hvad gør de det hele taget her.
Så det er så spændende at høre, hvad de forskellige historier er. Og det nyder man. Ej, det kan jeg altså godt forstå. Der, hvor du sagde lige nu hørte jeg nogen i baggrunden før. Er der nogle af de amerikanere i det hus, hvor du er? Jamen, ved du, de går og laver mad, gør rent, og de har travlt. Gæsterne vælter ind her om meget få øjeblikke, og så trak jeg mig lige tilbage, da telefonen ringede, og jeg tænkte, nu skulle jeg da lige se, og så var det jo det kæmpe fra Danmark. Men hvad er klokken dernede nu? Hvad klokken er hernede? Mm-hmm. Vi er en time foran jer, så klokken er jo 24 minutter over 3 eftermiddag. Så I må have en, synes, cirka 2:30 derhjemme, jo. Ja, det er jo det. Og det jeg så tænker, det jeg tænker på, Lars, som en lille... Jeg skal lige skrue ned for Bent her, han får et hosteanfald. Hold da op. Det jeg vil sige... Ja, det er sandt. Ja, det er sandt, siger han, ja. Det jeg ville spørge dig om, Lars, det var, vil du kunne gå ud i stuen og så spørge en af de amerikanere, om de vil hilse på os i et minuts tid over radioen? Haha, det var sjovt. Vi kan jo prøve. Ja, okay. Så nu skal jeg gøre mig et forsøg på det her. Nu er det live. Det er de ikke forberedt på. Nu skal vi lige... Den holder, nu bevæger jeg mig ind i huset. Yes, i huset. Og rundt her. Her er alle pigerne i gang med. Alle kvinderne har travlt med gulvskrubber, og der er en frygtelig larm derude, det bliver holdt mig fra. Signalet er stadig med. Jeg er også meget travlt optaget. Det er godt 2 sekunder. Jeg skal prøve at holde jer i beskæftiget indtil nu. Yes. Men lige om lidt, så tror jeg, det lykkes. Hey, nu bliver det spændende. Jeg glæder mig jo til at kunne tage jer med. Jeg glæder mig jo til at kunne tage jer med hernede, så I kan se dem og møde dem selv. De er meget etablerede, de kære mennesker. Men nu skal de lige have afsluttet den her lille telefon her, der kommer ind. Fordi der er nok måske en, der melder syg, eller sådan noget. Det ved jeg ikke lige, hvad de gør. Men i hvert fald, de skal nok finde en løsning. Jeg er ked af at skulle holde det. Nej, men, det er godt, Lars. Du giver reportagen. Det er vores live udenlandsreporter. Ja, det må... Christy? Skal vi se. Nu sker der noget. Nu sker der noget. Nu sker der noget. Nu. Hello, this is Christy. Hello, Christy. It's Robin Cox live in Denmark, and you're live on the air right now. Absolutely a pleasure to have you here. Thank you so much. What a pleasure. And Christy, could you just introduce yourself to all our good listeners? We're so happy that you just could be so spontaneous and come on the air here. Well, my name is Christy, and I am working here helping to and today we made a road trip about 4 hours south to the sea at Aqaba. So we did a base here called Dead Red. People run from the Dead Sea to the Red Sea, and it's about 240 kilometers and 500 to that. So that's one of the reasons I'm down here today, and we have a meeting. Wow, that sounds really interesting. A 242 kilometers run. We can just say that we had a little rattling on the telephone connection, and we have to apologize for that. And I just, Christy, if it's okay, I'll just translate this in Danish, so if you just stay on the line, okay? Okay. Det Christy, hun altså siger på engelsk, hun fortæller os over en lidt raslende linje, men det beklager vi, men det er jo live det her, Bent, fra Jordan. Hun fortæller, at hun bor i Jordan, og i dag har de været ude ved havet for at opleve en løbetur på 242 kilometer. Det er noget med en mand, der har løbet. Det er en anden mand, der hedder Richard, der har været med i det her, Bent. Men det fortæller hun så, at hun bor altså i Jordan, og nu vil jeg lige spørge hende lidt om, hvor længe hun har boet i Jordan. Så Christy, now I'm back in English with you, apologizing for the completely strange language you just heard there. I love it. No, it's great. And I just want to ask you now, how long have you been in Jordan where you're living right now? 1.5 years, and before that, a couple years in Israel.
Oh, so you're really an expat. We can say that, yeah. Yeah. Yes. So, Yes. Christy, how is it to live in Jordan? Maybe you could just tell us a little bit about your normal day life in Jordan. Well, we live in Amman. There are a lot of different areas in Jordan. There's the Dead Sea, there's the Red Sea, but we live in the capital, so it's a big city, and it's very modern and very old-fashioned all at the same time. There are a lot of expats that live there, a lot of foreign workers, and the Jordanian people are very, very nice. Fantastic. So can I ask you, have you actually learned the local language? We are learning Arabic. It's very difficult unless there are a lot of people that come to Jordan just to learn the language. They come to school. It's a very popular country for universities all over the world to send their students to have like a year of the language. So we are definitely learning, but it's going to take a little while, I think. Christy, I'll just get this thing into Danish, and I'll just be back with the last question for you in just a second, okay? Okay. Christy fortæller os altså, at hun har boet 1,5 år i Jordan. Før det har hun boet nogle år i Israel, og hun fortæller, at hverdagen i Jordan, synes hun er utrolig spændende, fordi det er en kombination mellem det nye og det gamle. Man kan altså se gamle bygninger, flotte gamle statuer og skulpturer i Jordan. Det er meget, hvad hedder det på dansk? På engelsk hedder det picturesque, det hedder altså billedrisk. Billedrisk er flot at se på. Og så siger Christy jo så også... Ja, det er rigtigt, Bent. Jeg spørger hende så også, om hun har lært sproget, det lokale sprog, og hun går altså på skole i øjeblikket og lærer arabisk. Det er jo forrygende. Nu vil jeg lige spørge... Det eneste, jeg må lige tænke på, gå ved, hvor gammel hun er. Det er det, vi skal spørge om nu. Vi skal spørge om familien nu. Okay. So, Christy, I'm just back with you right now, and you should just know that we are loving you wanted to join us on the air here. Okay. Well, it's so exciting. I've actually never been on a Danish radio program before. So this is the first for me. Fantastic, Christy. We were just actually thinking about, could you tell us, are you alone in Jordan? Are you together with some of your family? I live with my husband. We work together here. And we were just wondering, do you have any children, or are you just on your own, you and your husband? We have children. We have children who are living in the United States. They're older, though. They're in their 20s. They're out of college with their own lives, or either they're still in the university. So it's been difficult to leave our children, but we believe this is a really important work that we're doing. So they support us in it, and we're just going to continue it on. Yeah, we were just saying, Christy, we have to give you this compliment, and my co-host here was just saying this in Danish, and we were a bit fooled of your voice. I'd expected you much younger. Oh. Well, I'll tell you how old I am if you want to know. I'm 49. Hey! Doing good! But I think that's actually young. I think that's young. It is, and especially with what a lively and exciting life you're living. Yes, it is. That's the truth. So I just want to ask you. It's an adventure. Yes, yeah, and I just want to ask you, Christy. You were saying about your children. Have they been visiting you in Jordan? One of our children actually is teaching English in Jordan now. He took a year off of university, and because we were over here and we were working with the refugees, he wanted to come and see what we were doing. So he came over, and he immediately was asked by a school if he would teach English to the students, and he said yes. So he's spending 1 year in Jordan
teaching English. So he's having a great adventure himself. But the other ones are all in America. And I expect you're keeping in touch, like on Skype and all those good new communication things? Oh, yes. FaceTime and Viber and WhatsApp and all of those things make it a lot easier. And it's fantastic. I'll just explain this in Danish, Christy, again. Okay. Nu fik vi altså svaret, Bent, på vores gode veninde her, Christy, 49 år gammel. Ja. Har børn i Sikke en heldig mand. Ja, det må man sige. Har børn i USA, og en af hendes sønner er faktisk kommet til Jordan og underviser i engelsk. Han skal være der et år. Det kan være, at du også har en chance der. Ja, hvem ved? and we should just say, Christy, we were just explaining this in Danish, and our co-host over on the other side of the table were just adding to the thing when I said your age, 49 and everything. He just reminded us what a lucky husband she has. Yes, my husband is lovely. Yeah. Definitely. What's his name? We should greet him as well. His name is Richard. Ah, it's Mr. Richard that I'm thinking maybe I'm doing actually an interview with him later today. Oh, okay. Yes, you probably are. I think our good friends, Lars. Yeah, Lars is giving that. Yeah, good. Everything is perfect. Fantastic. So, Christy, before we are leaving you, we just want to ask you what we got a thing that we normally ask our good guests here. What are your plans for the coming weekend? Do you have any exciting things to do? Well, I think that we're going to be taking a couple days off, and we're going to be at the Red Sea. We're going to probably get a hotel and just sit and look at the water for a little while and take a break. So I think that sounds very exciting, don't you? I do, especially I'm a sunshine lover, so I'm really longing after the good weather. And I should tell you, Christy, after we've been speaking here, I've really got a really feeling for maybe one day we would come with our good friend Lars to Jordan, and we will be broadcasting the show maybe from your place and you joining in on the microphone. Oh, we would love it. You are welcome. So, Christy, I just want to ask you, where are you actually from in the States? I'm from Florida, so I like the sun too, and the ocean. Whereabouts in Florida? Tampa, Florida. Okay, because I'm coming Do you know where that is? I know around. Maybe where is it exactly in Florida? Because I mostly know Fort Lauderdale and Miami. Yes. Okay. So it's about 4 hours north of Miami. It's on the west coast, right at the Gulf of Mexico. Fantastic, and I can tell you, Chris. In the center, but on the coast. Wow, Tampa. I'll just explain this in Danish. Okay. Og det er altså det Christy altså lige fortæller os, Ben. Det er Florida, Tampa, og det er en by, der ligger 4 timer nord for Miami. Mm-hmm. Og Tampa, jeg synes, jeg kender navnet. Jamen, gør du? Ja, jeg synes også, jeg har hørt det, og det er jo altså et sted, hvor solen også skinner i Florida. Og nu vil jeg lige fortælle Christy, at jeg jo også kommer til Florida. Christy, ja, din berømte bådtur. Yeah. It's because, Christy, you should know that 21st of December this year, I'm coming into Fort Lauderdale port with a cruise ship straight from Venice in Italy, straight to Fort Lauderdale. Wow, that sounds so nice. So I'm going to celebrate Christmas in Florida. That will be wonderful. Having like drinks with little umbrellas in them with
your bathing suit on, right? Yeah. Indeed. I'll just say this in Danish. Det Christy altså siger, det er julen, Bent. Der kan jeg fejre julen ved at sidde med drinks, med parasoller i og badetøj på juleaften. Det er lige dig, hva'? Men nu skal vi jo altså også passe på, Robin, at deres mad ikke bliver kold. Det er rigtigt. Vi skal til at sige farvel. I can tell you, Christy, I'm getting really carried away in this lovely chat because I'm really feeling for we are speaking so good together and you're absolutely doing a marvelous job on this show. I can tell you that already. You're born into radio. Okay, well, thank you very much. He's a really charming guy. So, Christy, I just want to ask you, when are you next time going back to the States? Do you often go back or do you mostly stay in Jordan? Can you repeat the question? I lost you for a little bit. Certainly. It's a long way, certainly. I just asked you, how often do you go back to the States compared to staying in Jordan? Generally, we're here maybe 5 months, and then we go back and visit for a month or two. It kind of varies. Like, we went home for the Christmas time for 2 months, and we're back now, but we are actually going to be going back this summer, so we'll be there a couple months. We have to go have meetings to try to bring awareness to the people in America about what's going on here and try to get some help for these people. Indeed. So that's what we're going to be doing. And Christy, I just want to say really, really big thank you for you would join us on the line, and we will get Lars back. And then I want to wish you all the very, very best with all your work. And I'm sure we will meet one day in Jordan. That would be an absolute privilege. I know. I feel the same way. Thank you so much. And here is Lars. Thank you, Christy. Take care. Jamen, nu får vi lige Lars tilbage på linjen. Det var jo helt forrygende det her. Hallo. Hej Lars, fantastisk! Et bifald til Lars. Det var fantastisk, Lars. Christy, suveræn kvinde her. Altså, Robin, nu kan vi ikke holde den længere, for ellers bliver deres mad sgu kold, og Lars bliver skældt ud, fordi han bliver nødt til at tage opvasken, for han har ikke lavet klap med den madlavning. Hvad siger du til det, Lars? Jamen, det er derfor, jeg kommer ikke hjem, for I kommer og redder mig jo. Nej! Så det kan tage noget tid. Ja, det vil jeg nok sige. Men Lars, i hvert fald vil vi lige sige tusind tak for både din reportage og Christy. Det var helt forrygende det her. Det bliver en fed weekend. Det var godt at høre. Det bliver en fantastisk weekend. Så kan jeg jo ønske jer Shabbat Shalom. Det er hebraisk, men det går vel også. Vi er i hvert fald tæt på Israel her. Stor hilsen til alle sammen. Ja, og Shabbat Shalom. Ha' det rigtig godt. Ja, i lige måde. Pas på hinanden, når I befærder jer derude. Hej. Hvor er han god. Jeg er i bedt klapper med dåsen.